أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم balma chenam so demseni ni moko koroba kata kay fotaw deni malikono ani malikokan aw bela jele nyankuma ni émission na spécial la gifle mina tegati ntoru de klokorobi nyo de fo ntori bi funu mishi bi funu shogel juguson pere maiga ale mishi de on toriu bamana ngote ko bebe fli ni yoro toma même au city fli in Europe mama donc misi ba funu ntori ba funu menin tori funu dongo do ina fo mishi afunu barani biti po donc tori munum be shuba kan fo la bi ka débat be orienté ka braquer shogel ka personne dorona ou ba ke kunjme ni kama kunde balaw mais mena parenthèse ndo dale ala ko qur'ane konana na wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirina ko aw ni jugu nunu métaphoriquement parlant kaw baw ka plauna abaw ka ferewla abaw ka bembembewna ala naka kira kama konga ale ala de fere nyuma tigi ale ala de bembembe tigi anyuma yere de don bibina abaw ka shubakan fola shogel shumandi klimandi abauka bemembela shogel shumandi klimandi abauka juguya kumana shogel shumandi klimandi abauka dusukasi na ka frustration kumana shogel shumandi klimandi oh d'accord au kwata dabla menyo de fo nunu klo jale no tellement nanyu ge muso konamala ube boli kata jibato no fe oh ameta au no fe jibato no fe donc wayam kuruna je me répète la répétition elle est pédagogique wayam kuruna wayam kurula wallahu khairul makirina aw baw tala malien fanabu tala mena jaramuna jelubo barama parce que malien kan lañini bara drone beka ke bi ni transition fait donc aw ta to karante mugudun atetente nyanae. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Nintori Nounou Shumandi Klimandi Shogel stratégie de deux Ferre de dos Allah benino ka nyade mais ni ma famille souvent rebi renga ba fa Shogel yere Shogel dongo numbi Shogel ka kumana non c'est des stratégies de haut niveau pour que on y wulika jom ke ko tient. Le rappel profite aux croyants lorsque face de Jama wulila M5 RFP, rassemblement de toutes les forces patriotiques. Kanadje, Bekika parti bla, Bekika syndicat bla, Bekika association bla, Bekika halidine bla maliko drone na sraka pour kamseka mali bongalamana. Au wakati, Ibeka ka shuba kan fola nunyo de fo Ibeka shuba ye ayo shuba kan fola wa hali shuba shu o era kapsani shuba kan fola bo shoko bo la fiale o era tigele no lo fo ka tu au kofe donc o wati wuli la shuba kan fola ah d'accord ni au bora ka marché ke coronavirus be sena dawuli la songala mai anya anklo gere ka anya gere ka nun gere ka nga marché ke paratata pia coronavirus 0 les 5 sorties là de fort ah coronavirus be sena donc ni coronavirus ni jama bay bora sisa ka marché ke aw bina coronavirus chari Bamako kono aw bina coronavirus chari Mali kono nana e ala ci worete kono muso bala munte sheshi boy donc en malien ma ka sera faux signaler parce que fin bela jele en soro ibeka ka régime corona donc coronavirus to la fitinini anyanga les 5 marchike le 19 moko bolé uye mufo ako jamana nyaga minendo no mo farati terrorisu bido Bamako ko bune ba yira en shuba kan fola yira la ko terrorisu ti awchela le 19 ambora ka ba masaraka sho sarada wa hali she o mauli ka ba fanka o temene ko fe unana mufo d'accord nunu terroriste de do dina karamo de do ube fega maliti o politicien de bu sen koro dawuli la songala may ka soti kala da dabiku malion ka bo kai malion ka bo kulikoro ka bo Sikasso
ka bɔ Segu ka bɔ Mopti ka bɔ Bamako ka cari dugu kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka tila ka bɔ Mali kɔ kan ka an ka jetonu fara ɲɔgɔn kan dɔrɔmɛ man dɔgɔ 1000 man ca k'o wari ta k'o don M5 ka kɛlɛ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka tila k'an joli di walasa Mali kura ka sigi donc suba kan fɔla minnu tun bɛ bɔ soko bɔ lafiyalen nɔfɛ i bɛ ka maafa donzo ba dunga da nɔfɛ nin de kun ye olu ka suba kan fɔ ye mais a ma marché mun de kama parce que volonté de tous les Maliens na ka ni Mali kura sigi mais par contre le 18 août Sorasiw nane an sɔrɔ an ka denguni na k'an ka den tɔgɔ da u la den tɔgɔ dar'u la sisan baara ma k'a taabolo ɲuman ma parce que aw ye spectateurs ta ka n'olu bila acteurs place la mɔgɔ minnu y'u sigi k'u sen da u bolo fila kan k'a fɔ ko fasoden jama ni IBK cɛ ko n'a jara mun na ko jeliw k'o barama k'olu da t'a la u sen t'a la transition daminɛ y'o erreur de kɛ k'o faute de kɛ ka taa spectateurs ta ka n'olu bila acteurs place la donc an ye kalo 9 kɛ sunɔgɔ la mais à quelque chose le malheur est bon le 25 mai Sorasiw wulila ko ka rectification kɛ u ye cause minnu fɔ an ɲɛna n'an ye Assimi Goïta yɛrɛ ka kuma lamɛn il a été clair et net mais par contre les corbeaux là tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute minnu bɛ Assimi ninnu barama k'u majamu Assimi de ko fɔra kuranɛ kɔnɔna na Assimi de ko fɔra hadisa kɔnɔna na ko denmisɛnnin dɔ de bɛna Mali bɔ bolo la ko dɔnbaliya ye dibi ye ko ye kɔngɔ b'aw kɔnɔbara la b'aw kunkolo la donc n'u ye Assimi majamu k'a mabarama i n'a fɔ Kawjida b'a kɛ cogoya min na donc finalement a bɛ k'a yɛrɛ kɔnɔ ko il a un destin national a bɛ k'a kɔnɔ k'ale de ye Jésus ye k'ale de ye Messi ye finalement baara yɛrɛ tɛna k'a kɛcogo la nin de ye Malien yɛrɛ sɔn jugu ye bi ala mɔgɔ dɔw fana bɛ k'o Choguel jugusɔn pɛrɛn Mayiga fana barama ten le choguelisme non combat tɛ ten o ye parenthèse ye n b'a fermer mais par contre Choguel nommé comme premier ministre da wulila sɔngalama ye parce que sisan baara bɛ ka kɛ de walasa Mali kura ka sigi walasa Mali ka refonder suba kan fɔlaw catégorie 2 de don minnu bɛ ka baara kɛ contre les intérêts du Mali en connaissance de cause c'est-à-dire olu bɛ ka nin kuma ninnu fɔ mais u b'a dɔn u bɛ k'a fɔ kun mun na parce que u bɛ ka ɲini cɛ kunkolo la hali n'a kunkolo dilen don olu bɛ yen mais catégorie 2 ta ye frustration juguya hasidiya kodɔnbaliya Kawjida b'o la ani professeur Clément Dambélé n bɛna parenthèse dɔ dayɛlɛ Kawjida e tɛ dɔwɛrɛ ye ciden kɔ ko ye i b'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ cidenya la fo ka taa ala ka saya s'i ma tu n'as pas un destin national i tɛ leader ye i ma deli ka kɛ leader ye wa i tɛna kɛ leader ye parce que kunungo i kun bɛ cidenya de la bi i bɛ to cidenya de la wa sini i bɛ to cidenya de la donc ciden ani leader u cɛ ka jan ɲɔgɔn ye ko jɛgɛjala ni baji Kawjida ACRT n y'o de fɔ avenir papa ka tɛ ni ACRT na k'o sabu kɛ mun ye parce que a sigira dɔrɔn ko ka transition jukɔrɔma tinti Mali dan tɛ transition ye dɛ a mɛnna o a janyana o transition in bɛ ban e ye tɔn sigi ko ka transition jukɔrɔma tinti n'o transition banna don o don o tɔn in ka objectif bɛ da transition ban don ma donc i tɛ dɔwɛrɛ ye ciden kɔ mais o Kawjida kelen kelen a bɔra a ka vidéo dɔ la dans un discours de la haine qu'est-ce qu'il dit ko Choguel est venu de la rue i n'a fɔ ne yɛrɛ ko Choguel nana bɔlɔnbɔlɔn kɔnɔnaw na da wulila sɔngalama ye ala de a digira fali de la sinon don o don so bɛ ta Choguel n'est pas venu de la rue Choguel a un parcours il a une histoire passé b'a la présent b'a la avenir b'a la Choguel il est docteur en télécommunication et une tori de Kawjida Choguel ye misi de ye ni funu don o don ka se misi ka niveau la i funu bara ni bi ti po i ma kalan perkal feerela kɔrɔ kelen docteur en télécommunication o bɛɛ yɛrɛ k'i bɔ a la il a été directeur de l'école nationale de la télécommunication donc fonctionnaire de do baarakɛlan de do a ye kalan kɛ wa a b'a ka baara la politique do politique tɛ o a balolen kun do kunungo a bɛ balo bi wa sini fana a bɛ balo
au Beki Boala, Shogel est un leader politique, parti politique de Babolo. Abo créé do muna 92 ma do 93. O do ya soro ebe ka joroni ka nasongo ni ka kuran songo ni ka forakel songo ni. Au Beki Boala, Shogel n'est pas venu de la rue. Malgré que Shogel n'est pas un acteur du mouvement démocratique, c'est-à-dire, moi, je suis 91, ko kanani démocratie malikono, ko kanani kokaje malikono. Malgré que Shogel tolu doye, mais 97 konanana kaujida. Shogel nununde kopo sigi, collectif des partis politiques de l'opposition, avec Maître Moutakatal, avec l'autre là, Oumar Mariko, avec les Cheikh Oumar Sissoko, où il y a Kopo Sigi, voilà ça qui opposé Alpha ka hold-up électoral là, Alpha ni mettre tapoé élection Moukoucha, 97, ayo keleke. Bien avant ça, au café, akera ATT ka ministrie, akera IBK ka ministrie, domuna de Malion wulila, ko da wulila songala mai, ko worokarle meka shusama. Ko bois choko bois la fiale ibeka mafa doso amina mali dongalamana domuna de malien wuli la Shogel fanako ibeka mbe ebla mbe malita mbe malien ta donc kaujida nyo de fo kongo bi konona bi kungolo la ni ya fo ko Shogel est venu de la rue non et de nana kabo suruba konona na et de la rue chide kungo chide biwa chide chini el professeur Clément Damel premier ministre plein pouvoir a un galotika ka vidéo do la ko caya nyininga ko aw ko ni seli temena ko bina boka marché ke wala saka Shogel ko kala maiga gen ka bo premier ministre yala. Qu'est-ce que Clément a dit? Ko non ko amba barala ko ne retara Cheikh Oumar Sissoko no fe kanya kumake o ko an Cheikh Oumar Sissoko nunu bebo dynamisme na iye ngalo tige bi iye ngalo tige shini parce que Dieu dongo donen Cheikh Oumar Sissoko be kuma kele a flana retara kabo espoir malikura konana na halanta do ebe yoro muna ite participer à une réunion na ite participer à une assemblée générale la ami activité font fait que ite participer chez la Clément Damel ni espoir malikura CGC hala mirita do la ble ko sabu ke munye parce que yi fara ka bona ka do shuba kan fola depuis do muna sora suye coup d'état ke kele aflana Cheikh Oumar Sissoko ere daya fone nyana ki tara no fe de iya fo nyana ke ebe na voyager donc ko nala sonama au be fe ka initiative do ke ni nana ibina kuma fo nyana ne a fo Cheikh Oumar Sissoko nyana ngawte na do re ke de ko ka marché ke ko walasa Shogel ka bo premier ministre la aya janga yelila de parce abado kiseti ka jabala daouli la somala mais manipulation de haut niveau. Mais par contre tous ces gens là ni shuba kan fola nunu ou bébé na kilingili gros bara petit cervelé la Bouba Fane au bora activisia la maintenant ka do showbizia la peut-être un jour amena porno tourner entre Grand P et Edoxy Yao. Où est-ce que ceci peut-il aller? L'autre petite cervelle qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez là. Madouka journal ou Amado Dumede. Hala ale retire la meuble sango malien. Aïe nyama akata ni musoe. Akata mba furaga kata ka visa di neni musoma. Kungo au shuba kan fola nu yo fo on dalabi. Abdul Nyang me do ki ala ki mamboy kan kaso ina parce que ale tato kera polisu tora zon kungo lai. Et le prince de la fornication. Au petit siki ou ka média de la haine nuna. Fomba infirmier Shogel te barala daouli la songala mai ijugu manake soza et choko choko afa kulu faragaja. Fomba est un infirmier donc c'est un travail noble. Abe muso furake abe demsenun furake ina fone école karamago e chokamna abe demsenun kala barado travail noble do tegere ere de kanka fo mali docteur ye tegere kanka fo mali infirmier ye tegere kanka fo mali enseignant ye. Shogel est un docteur en télécommunication ay barake kungo fonction publique là. Depuis Audo Bobara avec 3 CB, avec la barala. Oba que tu t'aurais Jackmana Jackmako parce qu'il faut appeler les chats par son nom. Mais par contre, Auka Bara Microni de Bouboulou, les propos chocs. Les propos chocs. Amna foni sur le blé fli voulukoro abi hika kachugamna. Ou te barala parce que comment te baraye. Ou éducation ou comment te baraye. Et information que est au barala. Donc eka barate do eko kakuma.
ka miiriyaasiw développer k'u feere jamana kɔnɔna na walasa ka nager mɔgɔw kɔ la donc ne e tori e nan'i comparer Choguel Diougouson Pɛrɛ Maïga misi la mais Choguel ye ninnu ka cible ye dɔwɛrɛ tɛ o parce que tout simplement jakuma t'a ka lasiya fɔ ko ɲinɛ in k'i da la munna o tɛ Assimi Goïta critiquer munna o tɛ Sadio Camara critiquer munna o tɛ Wage critiquer munna o tɛ colonel Diaw critiquer et puis en plus u bɛ bɔ d'accord minan dɔw sanna o ka ɲi nka a prix k'a fɔ maliyɛnw ye da wulila Songalama ye kodɔnbaliya ye dibi ye kɔngɔ b'u kɔnɔbara la a b'u kunkolo la où est-ce que ceci peut-il aller nulle part donc bibi in na u bɛ fɛ ka Choguel Diougouson Pɛrɛ Maïga k'an ka kɛlɛw bɛɛ barake o ɲɛda la i n'a fɔ don mun na u farala sɔrɔdasiw kan transition daminɛ ha politiciens 91 aw de ye Mali ci a y'aw jɔ ni élection sera aw ka taa élection na n ko subakan fɔla ninnu tun b'o fɔ anw ɲɛna tellement u ye manipulation kɛ a wagati o subakan fɔla ninnu dɔw bɔra k'a fɔ Badaw yɛrɛ y'a fɔ ko armée française ka na opération kɛ Mali kɔnɔ ni faamaw sen t'a la an ye défi lancé u ye k'a f'u ɲɛna u ka communiqué kelen dɔrɔn yira ni Badaw ye mun fɔ o ma se k'a fɔ mais kɔfɛ o ma soci kala da dabi kun ka Badaw kɛ jugu ye wa k'o baara kɛ mɔgɔw la wa où est-ce que ceci peut-il aller suba ni subakan fɔlaw donc n'u y'an ka kɛlɛw barake ka taa Maître Tall ɲɛda la ka taa Modibo Sidibé ɲɛda la ka taa Madame Si Kadiatuso ɲɛ la ka taga Choguel Kokala Maïga ɲɛna an bɛ ɲina essentiel kɔ an bɛ taa mugu détail kan an yɛrɛ ye wulikajɔ mun kɛ walasa Malikura ka sigi o bɛ kɛ aw ni ne bolo maliyɛnw sanjikɔrɔ wɔsi des pas de caniveau ɲɛgɛn kɔnɔ kuma la mɔgɔw dala su man di tile man di où est-ce que ceci peut-il aller ko résultat dɔw yɛrɛ ko non 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 Choguel n'a pas de bilan bilan tɛ se ka kɛ fɔlɔ transition na k'o sabu kɛ mun ye parce que ni adamaden wolola i san 10 i b'i ka vie résultat dɔ ye i san 20 i bɛ résultat dɔ yɛrɛ la i san 30 n'i sara don mun na i kɔmɔgɔw bɛ sɔrɔ k'i ka diɲɛlatigɛ bilan kɛ n'o y'a sɔrɔ a ɲɛna walima a ma ɲɛ kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi don an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la donc bi bi in na résultat de bɛ transition bolo o résultat ye mun ye politique ko nasira kan wulikajɔ bɛ ka kɛ ko maa o maa ni faso miskala zaratin o kanu bɛ e dusukun na k'i kana k'i da don Maliko la table ronde kɛra assise nationale de la refondation o bɛ na kɛ mais dɔw ta kɛlen don ko n tɛ mugu dun a tɛ tɛntɛn ɲɛna ye n tɛ jɛgɛ fɛ n tɛ bɔ kɔda la dɔw ta tɔ kɛra ne frustrelen don ne diminen don jalousie de bɛ ne na keleya de bɛ ne na kasi Choguel ma ka kɛlɛw tiɲɛ mais nin bɛɛ ye tubabuw ka stratégie de ye parce que anw farafinw tellement violé la an kɔnɔbara la ka an violé an hakilila la an bɛ kɛlɛbaw tiɲɛ parce que tout simplement Choguel de premier ministre ye Choguel de bɛ taa kuma Nations Unies na Choguel de bɛ kuma maliyɛnw tɔgɔ la Choguel donc pratiquement hali an ka maakɔrɔbaw i n'a fɔ Modibo Keyita ninnu kɛlɛw tiɲɛn'u bolo souvent k'o sabu kɛ nin jalousie ninnu ye nin frustration ninnu ye nin keleya ninnu ye nin juguya ninnu ye mais sɔnni ka kɛlɛ yɛrɛ dabɔkun lajɛ e t'o ye dɛ e bɛ jɔnni ye Choguel Maître Tall kɔnɔ su tɔmɔ kan fɔ dɔrɔn ɲɛgɛn kɔnɔ kuma débat de caniveau donc politique ko nasira kan an bɛ se k'a fɔ o ye résultat dɔ ye sɔrɔ nasira kan kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi don an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la maliyɛnw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi ko wulikajɔ kɛlen don walasa ka yuruguyurugu kɛlɛ yuruguyurugu mun n'o de ye Mali yɛrɛ cancer ye n'o de bɛ ka Mali bali ka développer i n'a fɔ le ministre de la justice Kassoge a y'a fɔ cogoya min na donc le fait que k'a ta 2007 ka n'a bila 2017 dɔrɔn na miliyari ba kelen o de dunna Mali kɔnɔ o ma don maliyɛnw ka kɛnɛya la a ma don u ka lakana na a ma don u ka balo la a ma don u ka baarako la o donna mun na Balereyas Karim dangaden national le pornographe la ka taa tubabubilen nɔfɛ dɔn langolokɛ ni bɔbara langolokɛ la o donna mun na vilaw o donna mun na vergew o donna mun na musow o donna mun na gulɔ miliyari ba kelen donc le fait que bi bi in na transition bɛ ka wuli ka corruption kɛlɛ k'i tɛgɛ da mɔgɔ dɔw kan enquête dɔw bɛ senna fana wa tila ka sariya kura ta
k'a yira k'a fɔ n'i y'a di b'a fɔnɔ dɛ fɔlɔfɔlɔ u tun b'an ka wariw ta k'a kɛ vilaw ye k'a bila u teriw tɔgɔ la k'a bila u musow tɔgɔ la k'a bila u denw tɔgɔ la mais bi bi in na n'a yera i muso tɔgɔ la o i den tɔgɔ la o i teri tɔgɔ la o i yɛrɛ tɔgɔ la o faso b'a daraki la paratata piya wa hali sɛ o tɛ wuli ka bɔ a fan kan donc o résultat économique bɛ yen 2020 dɔrɔn kɔnɔna na non 2021 kɔnɔna na nin san ye gouvernement ye miliyari 100 ani miliyɔn 990 de économiser o wariw de bɛ ka kɛ ka dɔgɔtɔrɔsow réparer o wariw de bɛ ka kɛ ka écolesow réparer o wariw de bɛ ka kɛ siraw da Bamako kɔnɔ. La lutte contre le terrorisme kundigila sen danbɛ bandigi ka faransina nɔfɛ mɔgɔ n'i ye fɛn fɛn suruku nɔfɛ dibi la a bɛɛ y'a dɔ ye o kunkolo tɛ digi fo ka diɲɛ wuli mais par contre bi bi in na san 7 da wulila sɔngala mais woro karilen bɛ ka su sama ɲinɛ dɔ bɔra ɲinɛ wɛrɛ bɔra duguw bɛ ka ci civiliw bɛ ka faga sɔrɔsiw bɛ ka faga depuis an bɛ su jate f'an ye su jate dabila civil kunda a n'a sɔrɔsi kunda faransi ni MINUSMA ka sɔrɔsi minnu bɛ yan n'i y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka ca ni Mali fonctionnaire ye o kɔrɔ ye mun ye k'a ta président na fo plantɔ u ka ca n'o ye mais u tɛ ka sɛ dabɔ ji la terrorisme kɛlɛli cadre kɔnɔna na an ka nin gouvernement in bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka partenariat wɛrɛw ɲini jamana wɛrɛw fɛ i n'a fɔ Russie i n'a fɔ jamana wɛrɛw pour que an ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔna na o ye résultat ye wa o tɛ résultat ye donc mais subakan fɔla ninnu n bɛ video bila yan nɔ u ka jateminɛ ye mun ye n'u ye suspicion hakili wagasi n'u y'o don mɔgɔw kunkolo la k'o télécharger n'u ye discrédit ka tigɛ ɲɔgɔn na danayabaliya k'o télécharger maliyɛnw kunkolo la k'o don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ hali i yɛrɛ don fini i b'a bɔ k'a bila parce que hakili wasi b'i la i b'a fɔ ni ne ye nin fini in don a bɛ tan dɛ a tɛ tan dɛ ne yɛrɛ ni n ka fini an tigɛlen don ɲɔgɔn na tellement nin subakan fɔla ninnu nin tori ninnu aw b'aw funu k'aw funubara ti po mais n'aw y'aw funu don o don i ko misi aw funubara bɛ ti donc a digira fali de la so bɛ boli mais tellement u tulo jalen don n'an y'u gɛn muso kɔnɔma nɔfɛ u bɛ taa jibatɔ nɔfɛ mais an bɛ taa aw nɔfɛ jibatɔ nɔfɛ yen nɔ ni san ma na tile bɛ n goro daw la wa nin joro tako kelen n'o ye changement ye sogɛl do sogɛl tɛ o a bɛ nin kɛ donc n'u nana ni hakili wasi ye ka tigɛna don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ hali i yɛrɛ don fini ti don la i ti da i muso la i ti da i den na mɔgɔ mun ma da a yɛrɛ don fini na k'o sabu kɛ nin subakan fɔla ninnu ye mɔgɔ minnu ma da a yɛrɛ muso la k'o sabu kɛ nin subakan fɔla ninnu ye mɔgɔ mun ma da a den na i ma da i teri la i ma da i sigiɲɔgɔn na e bɛ se ka da sogɛli la cogo di k'a fɔ k'o bɛ ka baara kɛ walasa Mali kura ka sigi e bɛ se ka da Sadio Kamara la cogo di k'a fɔ k'o ye Eliko Sajɛleya la walasa Mali kura ka sigi sécurité kana Mali kɔnɔna na u ka objectif ye nin dɔrɔn de ye c'est bien précis mais an b'aw gɛn muso kɔnɔma la aw bɛ taa jibatɔ nɔfɛ et on va vous rejoindre là-bas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je termine avec un verset coranique. Allah y'o de fɔ alakira ye walan tarda ankal yahud wa nasara hatta tattabi'a millatahum ko Mamadu kan'i yɛrɛ nanɛgɛ dɛ nasaraw ni yahudiyaw ti k'i fɛ f'i k'i ta de bila ka tugu nɔfɛ n'i y'i ta bila don min na ka tugu nɔfɛ i b'a ye i ko b'i ja nasaraw ye i ko b'i ja yahudiyaw ye donc métaphoriquement par là tant que Choguel bɛ changement sira kan tant que Assimi bɛ changement sira kan tant que Diaw b'o sira kan tant que Wage b'o sira kan tant que Kamara b'o sira kan tant que patriotes Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan anw fana b'o sira kan an ko ti ja suba ni subakan fɔlaw ye an ko tɛ ja ntoriw ye diɲɛ na f'an k'o de bila ka tugu ta nɔfɛ o dun tɛ kɛ n'Ala n'Alakira sɔnna ma parce que anw ka kɛlɛ in tɛna kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye an ye nin kɛlɛ in kɛ pas forcément pour nous parce que anw kɛra génération sacrifiée mais pour nos enfants et nos petits enfants parce que den duuru bɛ maa bolo Mali kɔnɔ bi da wulila sɔngala ma ye dɛ. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre frère Taïrouba. Merci à tous les patriotes et à toutes les patriotes. Merci à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur. Partagez, likez et activez la cloche de notification
pour que nous puissions continuer dans ce débat qu'on est très très difficile pour l'avenir de notre pays. Big up la famille. Allez, à la prochaine fois. Jiflouere Gongoli Ntorukuna.